साथ साथ तो बास का ट्रेन का सबका जलानी बढ़ जाता है। तो नरेंद्र मोदी क्या कभी सोचते हैं क्या खाली मिनिस्ट्री रिसफल करने से सब फायदा हो जाएगा? बजट में रखा 35,000 करोड़ फॉर कोविड वैक्सीन, तो इतना दिन क्यों नहीं किया? जब सेकेंड वेव हो गया तो उसका बाद में भी छोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लटाई छोड़ रहा है, सूता छोड़ रहा है लटाई का। क्यों एक साथ में क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग 3 करोड़ पहले मांगा था, नहीं दिया। हमारा 2 करोड़ तो 6 महीने में दिया, लेकिन बहुत सारे स्टेट में 3-3.5 करोड़ भी दिया। उसको अपना स्टेट में ज्यादा देते हैं और ऑपोजिशन स्टेट में कम देते हैं। जैसे खाली महाराष्ट्र और दिल्ली में थोड़ा दिया, लेकिन बाकी में नहीं दिया। हमारा इधर में भी वैक्सीन का प्रॉब्लम है। हमारा टीका में वैक्सीन में बंगाल नंबर 1 है। जितना भी हमारा मिला उससे ज्यादा हम दे दिया कि हम स्टेट गवर्नमेंट से भी रुपया देके खरीद किया, उससे भी हम दे दिया। तो वैक्सीन का रुपया कहाँ गया? 35,000 करोड़ तो बजट में था। इसका बाद पीएम केयर फंड कितना हुआ? वो फंड का तो कोई हिसाब ही नहीं, अकाउंट ही नहीं है। सबका पास अकाउंट मांगता है, खुद अपना का अकाउंट कैसा है? इसमें कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते है? हर बात पे 356 कर दो, चलो कोर्ट में मामला ठोक दो। चलो ममता के ह्यूमिलेट करना है, मामला ठोक दो। चलो बीजेपी जो बोलता है वही डेकोरेटिंग करके कोर्ट में चला जाता है, गवर्नमेंट फेंक दो। तो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट कैसे चलेगा? अगर इतना पीएम करोड़ का रुपया कहाँ गया? अभी तक लोगों को वैक्सीन नहीं मिला। थर्ड वेव आ रहा है। थर्ड वेव आने का पहले पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। दूसरी बात है पेट्रोल डीजल और डोमेस्टिक गैस में अब देखिए 3.71 लाख करोड़ कलेक्शन किया है पब्लिक का पॉकेट से। क्यों किया है? 1 साल में कितना किया है? 2 महीना का अंदर देखो कितना किया है। इसका करने का बाद भी चुपचाप बैठा है, खाली भाषण देता है। कभी कभी मन का बात करते हैं। मन का बात में कभी पेट्रोल का बात कीजिए, कभी डीजल का बात कीजिए, कभी वैक्सीन का बात कीजिए, कभी पीएम केयर का बात कीजिए, तो अब तो लोगों ने सोचेगा। कभी उत्तर प्रदेश में जो मर जाता है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सब गंगा में भाषा देता है, तो उसका बात कीजिए, तो अब तो लोगों ने सोचेंगे कि आप कुछ सोच रहा है। हम तो आपका खिलाफ में नहीं हुए ऐसा, लेकिन पॉलिटिकली हमको तो बात कहना ही पड़ेगा, हमको इकोनॉमिकली बात कहना ही पड़ेगा। आज इकोनॉमी में डिजास्टर हो गया है। आज ब्राजील में इंडिया का खिलाफ एफआईआर हो रहा है। आज बांग्लादेश को भी अब वैक्सीन नहीं दिया, बांग्लादेश को चीन वैक्सीन दे दिया। ऐसे बहुत सारे जगह है को वैक्सीन दे दिया। हमारा स्टूडेंट लोग बाहर में नहीं जा रहा है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ऐसे से क्या देश चलेगा? कभी कभी कोई युद्ध बना के ऐसे देश नहीं चल सकता है। हमारा देश का साथ जो देश हमारा सबसे ज्यादा दोस्त था, वो देश को भी हम खिलाफ में चला गया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें बदनाम तो इंडिया का हो रहा है ना, ये आपको सोचना चाहिए। दीदी, तो मैंने आपको दीदी आपने पीएम को लेटर भी लिखा था पेट्रोल डीजल के प्राइस पे टैक्स रिड्यूस करने के लिए, उस पर क्या कोई जवाब आया? क्योंकि दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है और आपने इस पर लेटर का कोई जवाब नहीं देता है। वो लोग को पास हम जितना भी लेटर दिया है, गवर्नर को विड्रॉ करने का कितना लेटर दिया? देखो हर गवर्नर को विड्रॉ किया, बंगाल को नहीं किया, केरला का नहीं किया। क्या है ये? तो जानबूझ के गवर्नर को देके ये काम मोदी सरकार ही कर रहा है, अमित शाह नहीं कर रहा है, इसके लिए रख दिया है। अच्छा रख दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानने बोलो। ये क्या बात है कि एलपीजी गैस आप देखिए कि अभी जैसा क्या था, एलपीजी सिलेंडर 2020 में था 584.50 रुपया था। अभी 2021 1 जुलाई देखो, 1 साल का अंदर 276.50 रुपया बढ़ गया। 14 महीना में इसको 861 रुपया हो गया है, 276.50 रुपया बढ़ गया है। 14 महीना में 47% भाव बढ़ गया है। और जिसको उजाला देते थे पहले इलेक्शन का नाटक करके, वो उजाला कहाँ गया? गरीब लोगों को बिना पैसा में गैस देना चाहिए। अगर हम बिना पैसा में दे सकता है तो उनको देने का क्या जरूरत है? हम भी सोशल स्कीम करते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका पास 3.71 लाख करोड़ मौजूद है रिजर्व भंडार, जो आप पेट्रोल डीजल से कमाया,
गैस से तो अलग से कमाया, अब तो डोमेस्टिक गैस से अलग से कमाया, पीएम केयर फंड से तो और भी लाखों करोड़ है, कितना है किसी का पता नहीं है, और रुपया गया कहां? पहले तो प्लानिंग कमीशन थे, हम लोग बात करते थे, अभी तो बात करने का कोई जगह नहीं है। दीदी, ताजा टीवी से शाह आलम बोल रहा हूं। दीदी मेरा सवाल यह है कि कृषक बंधु योजना में आपकी सरकार आते ही डबल पैसा किसानों को दिया जा रहा है, और चुनाव के समय हम लोग सुनते थे कि केंद्र सरकार बार बार ये कहती थी कि राज्य सरकार किसान सम्मान निधि में पैसा नहीं देने दे रही है। आपने अनुमति भी दे दी, लेकिन किसानों को तो पैसा नहीं मिल रहा उस योजना में, किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार का, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारा पास जितना इंफॉर्मेशन मांगा था वो भी 2 एकड़ जमीन है जिसका उसका, हमारा इधर में हम जो देता है किसान 1 एकड़ जमी जो है वो उसको भी मिलता है, 1 काठा जमी है उसको भी मिलता है, लैंडलेस जो हमारा खेत मजदूर है, भाग चाषी है, उसको भी मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्कीम है थोड़ी किसान को मिलता है, जिसको पास 2 एकड़ का जमी है उसका, वो हम भी उसको भी हम पूरा डेटा दे दिया, लेकिन उन्होंने दिया क्यों नहीं पूछिए। इलेक्शन का पहले कहा था कि हम 6 महीना का एक साथ में दे देंगे, कहा गया? দিদি, দেশের তুলনায় আমাদের যে জিডিপি জিএসডিপি যে এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন যে আমাদের এত ভালো কেন? এগুলো অমিতদা বলুন। অমিতদা, আমাদের পারফরমেন্স খুব ভালো, তার কারণ আমাদের ই গভর্নেন্স খুব ভালো, আমাদের প্রত্যেকটা ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইজ অলসো গুড, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল যেটা ফাইন্যান্সিয়াল ফিসকাল ডেফিসিট সিস্টেম, আমাদের ফাইন্যান্স, আমাদের এফআরবিএম সিস্টেম, আমরা সবকিছু আমাদের দারুণ কাজ করছে, এবং সেই জন্য আমরা কিন্তু মনে রাখবেন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করি, এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে আমরা জনগণের এত কাজ করেও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এত টাকা ডিপ্রাইভ করা সত্ত্বেও আমরা যে কাজটা করতে পারছি তার কারণ আমাদের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ইজ ডুইং very very good job. My congratulations to Amitda and Amitda team, Manoj Mitra, Dibedi and all. Amitda, আপনি একটু এটা বলুন, আমরা তো ভালো করলাম আর কেন্দ্র কি করে এত খারাপ করলো? আগে এটা একটা স্পষ্ট বিষয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা যে ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসি নিয়েছি, এই কথাটা আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে ডিমান্ড স্টিমুলেট করো। তার মানে সাধারণ মানুষ যারা 100 টাকা দিলে 98 টাকা কনজিউম করে, তাদের হাতে পয়সা দাও। আজকে যে স্কিমের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সোশ্যাল সার্ভিস এক্সপেন্ডিচার, এটা মানুষের হাতে টাকা গেলেই তারা খরচা করবে, ডিমান্ড স্টিমুলেটেড হবে। ডিমান্ড স্টিমুলেটেড হলেই ইকোনমি উইল পিক আপ। আপনার গ্রেট ডিপ্রেশন হয়েছিল আমেরিকাতে, কি করেছিল তারা? ডিমান্ড স্টিমুলেট করে। আজকে আপনি দেখছেন সারা পৃথিবীতে ডিমান্ড স্টিমুলেশন ইজ দ্য মডেল। কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে? সাপ্লাই স্টিমুলেশন। তার মানে কিছু ক্রেডিট দিয়ে দিল, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, অল্প অল্প করে লাটাই থেকে অল্প অল্প করে সুতো বের করছে। সেটাতে হয় না। আমাদের সরকার ডিমান্ড স্টিমুলেট করে রেখেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার খুঁজছে কোথা থেকে। আপনার উদাহরণ দিচ্ছি, আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দিল 10%। কেন? ভাবলো তারা হয়তো ইনভেস্ট করবে, তারা ইনভেস্ট করলো না। হাইয়েস্ট প্রফিট রেট ইন ইন্ডিয়া ইন 4 years, 2.4% অফ জিডিপি। কেন? তাদের কনফিডেন্স নেই, তারা ইনভেস্ট করলো না, সাপ্লাই এলো না। আমরা কি করছি? আমরা ডিমান্ড স্টিমুলেট করছি, কন্টিনিউয়াসলি সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা দিচ্ছি, তারা এসে বাজারে খরচ করছে, তার জন্য ইন্ডাস্ট্রি, স্মল মিডিয়াম লার্জ, তারা সাপ্লাই করছে। এই অবস্থার মধ্যে আপনারা দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ইনঅগুরেট করেছিলেন বিভিন্ন প্রজেক্টস, যেগুলো তারা আনছে। আপনারা জানেন ফুড খাবারের ক্ষেত্রে, ফুড প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে আইটিসি নতুন ইনস্টিটিউট নতুন করেছে, বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আছে, কেননা ডিমান্ড ইজ দেয়ার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো আমরা বারবার বলেছি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর বেসিকটা শিখুন। সারা পৃথিবী করছে। আপনারা জানেন ইংল্যান্ডে আপনি যদি চাকরি না করতে যান, কেননা এই কোভিড এর ব্যাপারে 80% স্যালারি তারা দেয়, তার নাম হচ্ছে ফার্লো স্কিম। তার মানে কি? সেই টাকাটা নিয়ে
আপনি বাজারে জিনিস কিনবেন। যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে বললেন এটা ঐতিহাসিক। 58.26% আপনি বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইজ ফর সোশ্যাল এক্সপেন্ডিচার। সেটা যদি খুঁজে দেখেন বাজেটে দেখবেন সব হাতে টাকা দেওয়া স্কিম সঙ্গে সাথে তারা বাজারে যাবে, ডিমান্ড ক্রিয়েট করবে। আপনি এগ্রিকালচারের কথা বলেছেন 26.29%। তার মানে গিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে, আমাদের যে স্টেট ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার, যেটা আগে প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার বলা হতো, তার 85% ইজ ডিমান্ড স্টিমুলেশন এক্সপেন্ডিচার। তার মানে কি কেন্দ্রীয় সরকার ম্যাক্রো ইকোনমিক্স জানে না, বোঝে না, কেউ যারা জিজ্ঞেস করে তাদের কথাও শোনে না, এবং সব ক্ষেত্রেই দেখবেন জিএসটির ক্ষেত্রেও তাই, তারা বোঝে না। কোভিড এর সমস্ত মেটেরিয়ালের উপরে, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের উপরে 18% ট্যাক্স জিএসটি বসিয়ে দেওয়া, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্কের উপরে বিয়ে করে দেয়া। তার মানে কি এই জবাবটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অর্থ দপ্তর সমস্ত দপ্তর মিলে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ডিমান্ড স্টিমুলেট করে রেখেছি, যার জন্যে নেগেটিভ 7.7% গ্রোথ অল ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ পজিটিভ 1.2% গ্রোথ। এবং আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা নিজেরা চিঠি লিখে বলেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে চিঠি লিখে বলেছে। তারা শোনে না, তারা বোঝে না, তারা এক্সপার্টিজ নেবে না। সারা পৃথিবীর অর্থশাস্ত্রবিদরা বলছে, তারা শুনছে না। 3 জন নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোক তাদের বলেছে, শোনে না। আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পেশাল কমিটিতে নোবেল প্রাইজ উইনার আছে, ডক্টর ব্যানার্জি ফ্রম MIT। তারা ইনপুট দিচ্ছে, আমরা শুনছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুনছেন। দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট অফ ডেমোক্রেসি। তাই এটার উত্তরটা হচ্ছে, যে কোনো অবস্থা, সংকীর্ণ অবস্থা হলে আজকের যে অবস্থা, তাতে ফার্স্ট স্টিমুলেট ডিমান্ড, মানুষের হাতে টাকা দাও, দেন অটোমেটিক্যালি সাপ্লাই উইল ফলো। আপনাদের এইটা বলে শেষ করি, 200 বছর 150 বছর আগে সেজ বলে একটি অর্থনীতিবিদ, তিনি বলেছিলেন সাপ্লাই ক্রিয়েটস ইটস ওন ডিমান্ড, 150 বছর আগে। তারপরে অর্থনীতি বেড়ে গেছে, অর্থনীতি এগিয়ে গেছে, ডিমান্ড ক্রিয়েট সাপ্লাই, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কেনজিয়ান মডেল, যেটা যার জন্য গ্রেট ডিপ্রেশন থেকে বেরিয়ে আসে আমেরিকা। তাই আমি এইটা বলবো। অমিতা